یہ دوبارہ معذرت چاہتے ہیں کہ کچھ سافٹ ویئر کی پرابلم کی وجہ سے ہم یہاں ڈسکنیکٹ ہو گئے. اپنی گفتگو جاری رکھیں گے امرت سنگھ. اور آپ گفتگو کر رہے تھے معذرت کے ساتھ کہ درمیان میں پرابلم ہو گئی, تو آپ جاری رکھیں اپنی گفتگو. ہاں میں یہ گل کہہ رہا سی کہ جہاں پنجاب کے کسانوں کا اندولن وا یہ 3 مہینے تو اوپر ہو چکا, لیکن ہن 23 دن ہو گئے جد یہ دلی بیٹھے سینٹر سرکار نے یہ جڑے قانون لیاندے وہ انہاں دے حق دے وچ نہیں. ایز کانسٹیٹیوشن آف انڈیا they are not able to make these changes in the constitution. وہ لیا نہیں سکتے کیونکہ یہ جڑا کسانوں دا اندولن وا وہ پنجاب سٹیٹ دی تھیوری پنجاب سٹیٹ دے حق ہوا کہ وہ انہاں کسانوں نو سارا کر سکن. تو اس کر کے جڑی سینٹرل سرکار وا انہاں نے کانسٹیٹیوشن نو بریک کرن دی کوشش کیتی جہدے کر کے انہاں نے جس ویلے نوٹ بندی کیتی پھر انہاں نے کوئی نہیں کچھ کیا. پھر انہاں نے جا کے کشمیر دے وچ 370 بند کیتی, وہ کوئی نہیں بول سکیا. لیکن اس ویلے جڑا انہاں نے کساناں دے نال ایک قانون لیا کے انہاں نو مارنے دی کوشش کی وہ کساناں نے نہیں سہنی, اور سارے کسان جڑے وہ اج ایک مٹھ ہو کے بیٹھے چاہے وہ پنجاب دا کسان ہو, چاہے وہ ہریانے دا کسان ہو, چاہے وہ یو پی دا کسان ہو, چاہے ہور کسے صوبے دا جنہاں نو اس گل دا چنگی طرح پتہ لگ گیا کہ یہ جڑے قانون انہاں دے نال جڑی کسانیت جڑی اسی پیداوار کرتے وہ امیر لوکاں دے نال رل کے انہاں نو فائدہ دین دے لئی کسان دے اوپر ایک قرضہ جڑا چڑھائی جا رہے سو یہ ایک بہت ہی سونے طریقے دے نال کساناں نے اپنا پروٹیسٹ کیتا, جہدے وچ ہریانہ سرکار نے بی جے پی سرکار نے انہاں نو روکن دی کوشش کیتی, لیکن انہاں تے گولیاں چلائی, اتھرو گیس چلائے گئے, انہاں تے پانی دی برسات کیتی گئی, تار دے جڑے انہاں دے بیریئر لائے گئے جڑے کہ ہیومن رائٹس دے بالکل الٹ کیونکہ یہ ساڈا حق ہوا, ہر ایک انسان دا حق ہوا کہ اسی دلی دے وچ جا کے اپنا پروٹیسٹ کر سکیے اور پیسفلی پروٹیسٹ. یہ ایک مثال بن چکی کہ جڑا ہندوستان تو اس ویلے پروٹیسٹ ہویا کساناں دا, یہ دنیا مانتی کہ ایداں دا پیسفل جڑا پروٹیسٹ کدے نہیں ہویا. تو یہ بہت ایک ضروری کہ ساری دنیا نو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ مودی سرکار ڈکٹیٹر سرکار انہاں نے وچ کوئی ڈیموکریسی نہیں, انہاں نے برقع پایا ڈیموکریسی دا, لیکن دے آر ڈکٹیٹرز اینڈ دیٹ ڈکٹیٹر مسٹ بی فنشڈ. It doesn't matter what it is, it has to be finished. کسان انہاں چر نہیں واپس ہونے جنہ چر اے اپنے کالے قانون واپس نہیں لیندے. So it is very important for us all over the world to recognize that Kisans are not just fighting for themselves, but for everybody, because that is going to inflate the prices and it's going to be very difficult for everybody to live. سردار جی یہ دسو تسی کہ اس وقت اتنے سارے سکھ کمیونٹی دے لوگ ہی نظر آ رہے ہیں, تے تسی یہ گل دسو کہ خالی ایک احسان دا جڑا پروٹیسٹ ہے اس دے بھی زیادہ سکھ کمیونٹی دے لوگ نے یا باقی لوگ بھی ہے نے وہ اتنے فرنٹ تے نظر نہیں آ رہے؟ نہیں یہ مطلب کیا کہ سکھ جڑے پنجاب کے سکھ یا پنجاب کے کسان انہوں نے اگے ہو کے ترے لیکن وہ ہریانوی پنجابی بھی اور بھی سارے صوبیاں تو سکھ بھی ہندو بھی مسلمان بھی عیسائی بھی جیڑا بھی ورکر بھی سارے طرح دے لوگ اتنے ہے
ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਿਕਚਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਆ WhatsApp ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਆ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਵਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਵਾ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੋਰੇ ਹੋ ਕੇ ਸਪੀਅਰ ਹੈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆ। हेलो, क्या बोले आप? हाँ जी। सो ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਬਰਮਿੰਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਇਹ ਜੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆ, ਇਹ ਜੀ ਫਲਾਨੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਆਇਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਾ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਤਕਰਾ, ਉੱਥੇ everybody has joined it and that is why it's successful. ये बताइएगा कि आपने लंदन में भी प्रोटेस्ट भी कवर किए हैं, सिख कम्युनिटी के भी हैं जो किसान हैं इंडिया में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी हमायत के लिए यहाँ जितने भी लोग जमा हुए हैं, इसमें बेशुमार लोग वहाँ जमा थे। आप वहाँ लंदन की जो हमारा मीडिया है या दूसरे लोग हैं वो क्या सोचते हैं इनके बारे में और क्या राय रखते हैं? नहीं, ये बड़ी वाज़ेह और बड़ी क्लियर बात है कि अपने जी मोबिन चौधरी साहब जी, ये बड़ी वाज़ेह और क्लियर बात है कि बरतानिया एक जमहूरी मुल्क है और यहाँ पे रहने वाले लोग अगर अपने बैक होम कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके बारे में भी अगर मुजाहरा नहीं कर सकते तो फिर उन्हें फायदा क्या। ये बात जो है ये यहाँ बरतानिया में मुकीम जो इंडियंस है उन्हें बड़ी अच्छी तरह से पता होना चाहिए था। हमने ये देखा है कि गो भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है जिसमें लातादाद नस्लें और कौमियतें जो है वो बसती हैं, लेकिन अगर आप उनकी हिस्ट्री देखें तो आपको या तो सिख या मुसलमान ऐसे मिलेंगे जिनका ताल्लुक जंगजू कौमों से है, और यही दो कौमें जो है ये अपने हकूक के लिए खड़ी हैं। बाकी तो बेचारे पिस रहे हैं और उनके मुंह में जुबान होने के बावजूद उनके दिल में जो है वो जुर्रत नहीं है, वरना जितना इस्तेसाल अकलियतों के साथ भारत में हो रहा है दुनिया के किसी कोने में नहीं हो रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके लोग चूंकि पूरी दुनिया में छाए हुए हैं और उनकी ये कोशिश होती है कि वो इस चीज को प्रोपेगेंडा में डाल दें। जैसे अभी ये जो सिखों ने मुजाहरा कर रहे हैं, अभी तक कर रहे हैं अपने हकूक के लिए, इसको भी सबूताज करने की बड़ी कोशिश की। जैसे कश्मीरियों को शराब करते हैं इंडियंस की कोशिश थी कि इनको भी किया जाए, लेकिन बड़ी जो अच्छी चीज हुई वो ये हुई, ठीक है, सिख बरादरान ने बड़ी डेडिकेशन दिखाई और बड़े जोशो खरोश से बाहर निकले। लेकिन एक और चीज जो मैंने देखी कि वो इंडियन एमपी जो कश्मीरियों के लिए तो बिल्कुल नहीं बोलते, लेकिन वो मजबूरी के तहत वो सिखों के लिए उन्होंने 10 लेटर के ऊपर दस्तखत किए जो तनमनजीत सिंह ने
जो है होम मिनिस्टर को लिखा था। तो मुझे ये देख के खुशी इस वजह से हुई कि ये जो जितने भी एमपी हैं, इंडियन एमपी, इनको जितवाने में सिख बरादरी का एक बहुत बड़ा किरदार है। और ये एक मैसेज जो है ये पीढ़ियों को भी गया कि अगर वो चाहें तो वो अपने इन एमपी को, जो इंडियन एमपी हैं, जो कश्मीर का नाम जब भी आता है तो वो आगे नहीं आते, वो इनको मजबूर कर सकते हैं। सिख भाइयों ने हमें एक बड़ी जबरदस्त मूवमेंट चला के बताया कि हक के लिए कुछ भी किया जा सकता है। हम तो 70 साल से लड़ रहे हैं और ये इनके सामने है। सिख भाई हमें देख ही रहे हैं ना कि हम 70 साल से लड़ रहे हैं और इंडिया ने उसी तरह से दबाया हुआ है। अगर ये इस तरह से सोच लेते कि यार अगर कश्मीरियों को कुछ नहीं मिल सका, इतने बड़े मुसलमान हैं 20-22 करोड़ इंडिया में, अगर उनको कुछ नहीं मिल सका तो हमें क्या मिलेगा, हम भी खामोशी से बैठे रहते हैं। लेकिन नहीं, ये निकले और ये इस तरह से निकले कि इन्होंने ना सिर्फ मोदी सरकार को जगाया बल्कि दुनिया भर में जहां जहां सिख फैले हुए थे उनको भी जगाया। और वो अकलियतें जो शायद किसी वजह से थकावट का शिकार हो गई थी, उनके अंदर भी एक नई रूपों की है। ये सिर्फ मेरा तजदिया नहीं है, ये लंदन में रहने वाले जितने भी पाकिस्तानी नज़ार जर्नलिस्ट हैं उनमें से अक्सरियत का ये तजदिया है। हम आपस में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, पाकिस्तान प्रेस क्लब के ज़ेर इंतज़ाम भी हम मुख्तलिफ नशिस्तें करते हैं, तो ये वाली बातें बड़ी हमने डिस्कस की उसमें कि ये सिखों की हमारी दुआ है कि इनके तमाम तर मुतालबात जो है उसी तरह से पूरे हो जैसे ये चाहते हैं, क्योंकि इनकी कामयाबी से भारत की जो दीगर अकलियतें हैं उनको बड़ा हौसला मिलेगा। सही है। सरदार ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ कि एक रिपोर्ट ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ पढ़ रहे सां कि पिछले 20 सालों के अंदर तकरीबन इंडिया विच कुछ लोगों खुदकुशी की है, तकरीबन 3 लाख लोग इस दे विच शामिल, तो उन्हों का तल्लक ज़्यादातर शोबा ज़रात नाल ही सी। तो तुसी इस बारे के कहने हो अगर किसी और मुल्क विच इतनी बड़ी तादाद खुदकुशी कर दी है तो वो तो पूरा मुल्क ही हिल जाता, लेकिन इतनी बड़ी तादाद विच जो रिपोर्ट जी सामने आई है इस बारे तुहाडा क्या ख्याल? ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕੀ ਆਏ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਏ ਆ? ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣੇ। ਸਾਡਾ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਆ, ਹੁਣ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਉੱਥੇ 45% ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ 9 ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਥਡਰੋ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਕੌਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਇਹ ਕੌਣ ਵਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟੁਕੜੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। जी दोबारा आपकी जी आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। हाँ, ये एक बहुत जरूरी आ कि रल मिल के इस गल्लां नूं समझना चाहिए। जिहड़ी डेमोक्रेसी आ उहनूं डेमोक्रेसी दे नाल जिस किसानां नूं उस चीज़ की लोड़ ही नहीं ते ओह जबरदस्ती कह रहे कि तुहानूं इस चीज़ की लोड़ वा। जे मैनूं जे पेंट कोट की लोड़ वा तो why should I have something else? He has to understand कि जेड़ा किसान वा ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ दिन रात
ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਉਗਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਿੰਸ ਦੀ ਰਾਈਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ there are so many conditions in the Indian Constitution। ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਵਾ ਉਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਇਹ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਵਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਅਰਸ ਵਾ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਰਿਮੂਵਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਨਏ ਮਹਿਮਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਰਮਿੰਗਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਪਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮਿਡਲੈਂਡਸ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੁਛ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, زیادہ لوگ جمع ہوئے نے، راستے بلاک کیتے نے، جس کی وجہ نال انہاں کیا کہ اسی رانا ایک قانونی کاروائی کریں گے ان منتظمین نے خلاف جنہ اجازت لئی ہوئی سے۔ تو اس بارے تسی دسو کہ اگے ہوئے گا نیکسٹ یہ سنڈے نو کل ہوئے گا پروٹیسٹ یا نہیں ہوئے گا؟ بھائی اے دے وچ ایسے کلیئر کٹ کوئی یا لیکن تسی کسے نو بھی پرسنلی تسی کسے نو بند نہیں کر سکتے۔ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹਾ ਜੋਸ਼ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵਾ ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ abiding by that we should do it। but ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋ ਅਬਾਈਡਿੰਗ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਵਾਂ, ਬਟ we need to put our feelings across to every person, every country in the world۔ ٹھیک ہے، ہمیں جوائن کیا ہے ابھی کشمیری رہنما ہیں، جناب رائٹر ہیں غلام نبی فلائی۔ غلام نبی فلائی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پبلک رائٹس میں۔ یہ بتائیے گا کہ بات ہو رہی ہے ہماری جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے انڈیا میں، جیسے پچھلے سال سے کشمیریوں نے شروع کیا تھا پروٹیسٹ اور 370 اور ایکٹ جو ختم کیا گیا تھا اور اس کے خلاف آپ ظاہر آپ کو یاد ہوگا کہ 2 سال پہلے جب یہ شروع کیا انڈیا نے ان قوانین بنانے کے سلسلے میں، آپ کو پبلک رائٹس میں بتایا تھا، یہ ساری چیزیں ہم نے اوپن کی تھی۔ ابھی آپ بتا سکتے ہیں لیٹسٹ کیا سچویشن ہے؟ دیکھیے بھارت میں اس وقت جو سچویشن ہے، خاص طور ہماری جو سکھ برادری ہے، یہ گزشتہ کئی ہفتوں سے نہیں بلکہ مہینوں سے یہ احتجاج کر رہے تھے کہ یہ کالے قوانین واپس لے جائیں، لیکن کسی نے ان کی آواز کو نہیں سنا، بلکہ انڈین گورنمنٹ کو جتنا بھی ممکن ہو سکا تو اس کو دبانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اب چونکہ انہوں نے پنجاب کو چھوڑا اور انہوں نے دہلی کی طرف رخ کیا تو تھوڑا بہت جو ہے دنیا کی حس جو ہے جاگ اٹھی، اور انڈین جو ایڈمنسٹریشن ان کو بھی کچھ احساس ہو رہا کچھ ہو رہا ہے۔ اور کشمیر میں بھی یہی سچویشن ہے۔ اگر آپ نئے کشمیری ہونے کی حیثیت سے، وہاں پر تو 10 لاکھ آرمی موجود ہے۔ دفعہ 370 کو ختم کرنے کے بعد اگر میں ذرا سمپل اردو میں کہوں کہ کسی کو باہر جا کر پیشاب کرنے تک کی اجازت نہیں ہے، تو آپ کیا سمجھ سکتے ہیں اس سے؟ یہ سچویشن جو ہے کشمیر کی، میں کشمیر کی بات تو نہیں کر رہا ہوں، لیکن کیونکہ آپ کا جو موضوع جو آپ نے دیا کورونا وائرس اور ہیومن رائٹس،
कोरोना वायरस को उन्होंने ढाल बना रखा है। मैं तो बीमारी से, ये जो अनहोनी किस्म की बीमारी है, मैं इससे इनकार नहीं करता हूँ। ऐसी बीमारियां सदियों में आती है, 50-60 साल के बाद आती रहती है, लेकिन इस आड़ में उन्होंने कश्मीरियों के या जो सुलूक किया है उसकी आवाज दुनिया ने नहीं सुनी। इसमें हमारी अपनी कोताही, हमारी लीडरशिप इसकी जिम्मेदार है, जिन्होंने इसको, ये बात नहीं कि लोग नहीं, कि लोग जानते हैं। बहरहाल अब मैं उस बात को वहीं पर रहने दे रहा हूँ। हमारे लीडर ठीक है, वो कर रहे हैं जो कुछ कर रहे होंगे, मगर इस वक्त जो है भारतीय जो एस्टेब्लिशमेंट है, खास तौर से कुछ जो ब्राह्मण ज़ादे किस्म के लोग हैं, इन्होंने हिंदुस्तान की हुक्मरानी पर जो है अपने पंजे गाड़ दिए। आप देखें, हिंदुस्तान में दलित है, उनको तो वो हिंदू समझते ही नहीं थे, लेकिन गुज़श्ता कोई 1-2 साल से मेरे ख्याल में उन्होंने उसको तस्लीम किया, ये भी हिंदू हैं। लेकिन उन हिंदुओं को इतना उछूत और नापाक समझते हैं कि उनके मकानात जो है बहुत दूर किसी इलाके में उनको तामीर कराए जाते हैं ताकि वो वहीं रहें। ये सिचुएशन सूरत हाल है। अभी हाल में दलित की एक, गालिबन मुझे याद नहीं आ रहा उसकी उम्र क्या थी, एक दलित जिसके साथ कुछ ब्राह्मण जादों ने रेप किया और फिर किस तरह से गवर्नमेंट ने उसको छुपाया, ये तो उनके साथ उनका हाल है। भारतीय मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत फैलाने वाली मुहिम काफी अरसे से जारी है, जिसकी बदौलत इनके कारोबार, रहन सहन, पोशाक, मजहबी मुकामात और रिहाइश पर पाई दर पाई हमले किए जा रहे हैं। और सिख बरादरी के साथ भी यही सलूक किया जा रहा है, कोई नई चीज नहीं है। गोल्डन टेम्पल से लेकर जब उनको वो जो स्टार, क्या नाम है वो, ब्लू स्टार का ऑपरेशन किया गया, उसके बाद से आज तक ये उनके साथ सलूक किया जा रहा है। उनकी न तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज होती है, और अगर कोई अदालतों में इंसाफ हासिल करने की हिम्मत भी करता है तो अदालतों से इनके मुकदमात मुस्तरद कर दिए जाते हैं या उनके खिलाफ फैसले सुनाए दिए जाते हैं। अगर आप दफा 370 को ले लें, भारतीय हुक्मरानी कहते हैं कि हमने उसको सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया। अब सुप्रीम कोर्ट क्या है, उन्हें उसको छोड़ दिया है। सुप्रीम कोर्ट तो ये तो उन्होंने जिन जजों को मुकर्रर किया वहां पर वो उनके ही वादे हुए हैं। वो इंसाफ की तवक्का कोर्ट से आप नहीं रख सकते हैं। हैदराबाद दक्कन के एक मशहूर सहाफी हैं अशोक शुक्ला, कहते हैं कि इस मुहिम का असल मकसद मुसलमानों को हिजरत करने पर मजबूर करना है, मगर मुसलमानों ने गुलाम नबी फलाई साहब एक कॉल लेता हूँ यहाँ, फिर आपकी गुफ्तगू सुनते हैं। एक कॉलर को शामिल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कौन सा कॉल से? जी क्या कहेंगे? मेरी रिक्वेस्ट है सब भाइयों से, गुलाम नबी साहब से स्पेशली, और ये जो चीज कर रहा है इंडिया, ये सिर्फ एक बिल्लू की नहीं है, एक चीज की नहीं है, उनके इरादे कुछ और है। उन्होंने जैसे कश्मीरियों को तंग किया, खत्म किया, ऐसे पंजाबियों को भी करना चाहते हैं। ये मिशन उनका बहुत लंबा है। ये हम लोगों की कमजोरी है कि हम समझ नहीं पाते। आज हमें जितने भी मुसलमान भाई हैं जो दर्द रखते हैं, उन्हें सिख भाइयों के साथ खड़ा होकर इस प्रोटेस्ट में इंडिया में बाहर निकलना चाहिए, पूरा इंडिया ब्लॉक करना चाहिए। तो इनका बिल राइट्स है, ईसाई हो या सिख हो या मुसलमान हो, अगर ये इकट्ठे नहीं होंगे, इन्हें अकेले अकेले करके पहले भी उन्होंने कमजोर करके इस जगह पे ले आए हैं। एक भाई बहुत मजबूत लोग थे पंजाब में, अभी उन्हें कमजोर करके 70 सालों से अभी इसलिए ये बिल लाते हैं, ये टेस्ट करते हैं स्लोली कि इन्हें किस जगह से कमजोर किया जाए, फिर इनके साथ क्या किया जाए। ये बिल्लू का कोई मामला नहीं है, ये मामला है इनका खालिस्तान का बंद करने का, कि ये बल्कि बाद में अपना सर ना उठा पाए, और कुछ नहीं है इसमें। ये उनका नजरिया, ये हम जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें समझानी चाहिए। आज वक्त है कि सब भाई इकट्ठे हों। जब तक ये पंजाब खालिस्तान नहीं बन सकता, तब तक ये तो एक है कि आंखें बंद कर, बिल्ली बैठी है, कबूतर देख आंखें बंद करो, बिल्ली आ रही है।
ये कब तक हम लोग करेंगे जैसा बहुत एक शुक्रिया टैकड़ इरफान, आपका पॉइंट आ गया, इंशाल्लाह इस पर बात करते हैं। गुलाम नबी फ़ाइज़ साहब, आप ये बताइए, आपका तल्लक कश्मीर से, इंडियन ज़ेर इंतमाम कश्मीर के साथ, आप ये बताइएगा कि वहाँ जो कश्मीरी हैं, क्योंकि वो एक अरसे से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका काफ़ी तजर्बा भी है, और वो जो अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ इंडिया में, उसको किस नज़र से देखते हैं कश्मीरी, ये ज़रा शेयर कीजिएगा हमसे। देखिए, वो तो गुज़श्ता 70 साल से, गुज़श्ता 30-70 साल से प्रोटेस्ट का, वो तो इंडिया की जो चालें हैं वो उनको समझते हैं। और ये चूंकि ये जो ब्राह्मणों की जो सोच है, इसको समझना बुनिया वाली सोच है। ये इसको लांग करेंगे, तूल देंगे। और कश्मीरी तो बहरहाल वो बेचारे क्या, वो पंजरे में बंद है। एक तोता पंजरे में है, आप उसको पंजरे से खाना डालते हैं, वो क्या कहेगा, वो तो तू ही करेगा ना। इस वक्त कश्मीर में जमनी इंतखाबात हो रहे, वो क्या, वो एक ढकोसला ही है ना। क्या आपने 10 लाख आर्मी के कब्जा कर रखना है और फिर आप वहां पर क्या नाम है इलेक्शन करा रहे हैं। उसका बुनियादी मकसद ये है कि दफा 370 को दबाम बख्शा जाए, यानी उसको जो कैंसिल किया हुकूम ने उसको उसकी तायद की जाए। बहरहाल मैं जो बात अर्ज कर रहा था वो ये है कि दलित, मुसलमान या सिख भाई या ईसाई अगर कोई जलसा करते हैं या किसी मुतालबे पर एहतजाज करते के लिए निकलते हैं, उनको पाकिस्तानी अब देखे ना, हिंदुस्तान जो अभी हमारे सिख बरादरी दिल्ली पहुंचे, उनको तो पाकिस्तानी, खालिस्तानी, चाइनीज, पता नेपाली, उन पर कैसे कैसे पबथियां कसी जाती हैं, इल्जाम लगाए जाते हैं। भारत की निसफ आबादी जो जमींदारी से जुड़ी हुई है, ये गुज़श्ता 2-3 हफ्तों से, 3 महीनों से ये एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। जो बकावली किसान जो है पूरी हिंदुस्तान को जो है जो 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 एक हम कहते हैं रिज़्क फराहम करते हैं, चावल फराहम करते हैं, खाने पीने की जो अशिया, उसके साथ सन्नतकारों और ताजरों की आमदनी का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत कहते हैं हम तो तहफ़्फ़ुज़ देंगे। लेकिन ये सब ढकोसला है। हिंदुस्तान, अभी हमारे जो बरादर कोई टेलीफोन पर जो थे वो बात कर रहे थे, बेसिक हकीकत यही है। वो खालिस्तान जो सिख जो पंजाब है, अभी तक तो मेरे ख्याल में पंजाब जो है हिंदुस्तान में जम नहीं हुआ है, लेकिन वो उस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता उन पर कंट्रोल करना चाहते हैं। जब आपके पास खाने के लिए नहीं होगा, देने के लिए कुछ नहीं होगा, ऊपर से आप पर टैक्स जो है आयद किया जाएगा, आपकी जो फसलें हैं उनको 2 पौंड की कोड़ियों से गोया बेचा जाएगा, तो फिर आप जो है मोहताज रहते हैं। उसको अरबी में हम फक्र कहते हैं। जब मोहताज आदमी होता है वो तो कहता है अब ठीक है, जो हुआ सो हुआ, मरना ही बेहतर है। तो उस तरीके से हिंदुस्तान जो है जो चालें चल रहा है, गालिबन वो पूरे पंजाब को अपने साथ जम करना चाहता है, और पंजाबियों की जो आवाज है, सिख बरादरी की आवाज है, उनको दबाना चाहता है। मोदी हुकूमत इन कवानीन को ज़री इस्लाहात से ताबीर करती है, जिससे किसानों को अपनी फसलों की कीमत दोगुनी मिल सकती है। जब किसानों और मंडियों के बीच मिडल मैन या आरती जिसको हम कहते हैं, जो ये का किरदार अदा नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा? यही होगा ना कि उनके कवानीन के मुताबिक उस फसल को बेचा जाएगा। अब मुसलमानों और दलितों का हाल देखें कि अक़लियतों की तरह किस तरह इन किसानों के साथ भी ये मशकूक इक़दाम किए जाते हैं, और ख्याल है कि इन कवानीन से असल मकसद इन सनतकारों को मजबूत बनाना है, जो बीजेपी की इंतखाबी फंडिंग की जिम्मेदारी संभालते रहे हैं। और ये जो अशोक शुक्ला की बातें मैं कर रहा था कि वो यही कहते हैं कि इस्लाहात के जरिए से दरअसल वो पूरे पंजाब पर कंट्रोल करना चाहते हैं। सिख और दूसरी रियासतों से आने वाले हजारों किसानों को कई मुकामात पर जदकोब किया गया, रुकावटें खड़ी कर ली गई, दिल्ली के अंदर दाखिल होने से रोका गया, और सर्द मौसम पर इन पर पानी के फुवारे छोड़े गए। शदीद सर्दी की वजह से 11 किसान अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, मगर ये लंकर बोरिया बिस्तरे लेकर वहीं पर खड़े हैं। वो कहते हैं हम तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक हम इन काले कवानीन को वापस नहीं करवाते हैं। बदकिस्मती ये है कि मुसलमान उनके साथ है, इसमें कोई शक नहीं, ईसाई भी उनके साथ हैं, दलित भी उनके साथ हैं,
लेकिन बदकिस्मती अब ये है कि उनकी आवाज अगर इंटरनेशनल लेवल पर जो कैनेडियन वजीर आजम है उसने आवाज उठाई, यहाँ पार्लियामेंट में भी किसी ने आवाज उठाई, यहाँ पर एक मुस्लिम सिख एडवाइजर थे, मुझे उनका याद, उन्होंने भी आवाज उठाई, और कश्मीर को इस तरह से मतलब कोई तायद हासिल नहीं हुई जिस तरह से आप सिखों को। हमको चाहिए कि हम इनका भरपूर साथ दें, जहां भी हैं, जिस हैसियत में भी है, हम इनके हाँ में, इनके कद में, दिर में, सुख में इनकी मदद करें। और ये जो जालिमाना कवानीन, जब आपने पंजाब को कंट्रोल किया, कश्मीर तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है, इसलिए कि पंजाब की आधी से ज्यादा बॉर्डर तो पाकिस्तान से लगती है, इसीलिए उन पर यह पाबंदी कसी जाती है। ये सिख जो है ये पाकिस्तान से मिली, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, वो अपने 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 हुकूक का मुतालबा कर रहे हैं। अब ये जो है ये हुकूक उनको नहीं दिए जा रहे हैं। और आजकल की भाई साहब दुनिया फिर में आपके पास आता हूँ, मैं अमृत सिंह साहब से पूछ लूँ आपने जो गुफ्तगू की है वो इस पर क्या कहते हैं। फिर उनसे एक और क्वेश्चन भी है आपसे जनाब अमृत सिंह साहब, ये बताइएगा कि 32 साल पहले जो प्रोटेस्ट हुआ था इसी शुबा के हवाले से, उसका रिज़ल्ट क्या निकला था, ताकि उस रिज़ल्ट को जहन में रख कर फिर आगे भी बंदा सोचे कि इसका क्या रिज़ल्ट निकल सकता है। ये सारी गुफ्तगू आप समाप्त कीजिएगा। जी अमृत सिंह। हुकूमत ने अपने हिसाब दे नाल कीते आ, लेकिन इस वेले जिहड़ी सानू गल सिखण दी ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾ 370 ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਆ, ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਜੋ ਇਹ ਫਰੇਬ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਛ ਵਾ ਕਰਦੀ ਕੁਛ ਵਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਸਾਰਾ ਟੋਟਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਵਾ ਨਾ, ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਫਲਾਵਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ, British, Poland, Iceland, you name it, which country haven't we come from? They're all here and living peacefully because the laws of this country are on basis of equality. Once you go through that process, it's fine. But ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਵਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਵਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਉਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਚੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਆ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ, ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਵਾ, ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਿਵ, ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੇ ਵਾਟ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ, not what they want to tell us and do what they say. So it's very important ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਲੋਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ 23 ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੇ 24 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਕੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ
ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਦਲਿਤ ਵੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਈਸਾਈ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਚੋਂ ਆ, ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ? ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਾਈਟਫੁਲ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ? ਉਹ ਕੋਈ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। So it's very important for all of us living outside India. We need to get together and tell the world what is happening. उन्होंने मीडिया को तोड़ किया, मिलिट्री सारी लाई हुआ। Until unless we speak out, nobody is going to listen. यहाँ पर मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा अमर सिंह जी के साथ। उनको क्योंकि वो जाहिर बात है पंजाब से उनकी दिली वाबस्तगी है, बहरहाल हमारी भी है, लेकिन मैं सिर्फ याद दहानी के तौर पर एक बात अर्ज करना चाहूंगा कि भारत के 15 करोड़ खानदान जो है काश्तकारी से बराह रास्त वाबस्ता है। इनमें से बेशतर बहुत ही गुर्बत और मुफ्लिसी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। ये आज नहीं, सिंह जी तो बहरहाल इस बारे में कुछ ज्यादा बता सकते हैं। और कर्जों की अदायगी या फसलों के का जो नुकसान की वजह से, अगर आपको याद होगा 219 में 10,500 किसानों ने खुदकुशी की। ये सिर्फ मैं ऐड करना चाह रहा था कि ये आज का नहीं है, बल्कि धीरे धीरे ये कंट्रोल करना चाहते हैं ताकि उनको मजीद, अगर वो मर रहे हैं उन पर मजीद तेल छिड़का जाए। मेरे ख्याल में अल्लामा इकबाल ने यही इसी चीज को देखकर कहा था, जिस खेत से दहकान को मैसर न हो रोजी, इस खेत के हर खोशे गुंदुम जला दो, गुंदुम को जला दो। अब तक क्योंकि देखिए मरकजी हुकूमत कई राउंड कर चुकी है गुफ्तगू की, जैसे कश्मीरियों के साथ 200 कई राउंड हुए हैं। इस तरह से राउंड जो है राउंड हो रहा है, लेकिन राउंड के अंदर ये हुकूमत जाने के लिए तैयार नहीं है। राउंड के, ठीक है राउंड तो हो रहे हैं, लेकिन राउंड के अंदर जाने के लिए तैयार नहीं है। और ज़रई कवानीन को वापस लेने से भी इनकार कर रही है, और किसानों के मुतालबात जो है उनको तस्लीम करने से भी इनकार कर रही है। मगर दूसरी तरफ किसान अपने मुतालबात से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं। हमें उनको हौसला देना चाहिए कि वो डटे रहें। और क्योंकि आजकल तो माँ भी बगैर कहे खाना नहीं देती है, और ये जो हुकूमत इंतहाई शरपसंद उनकी फाशिस्ट हुकूमत है, इनके सामने आप किस चीज की तवक्को रख सकते हैं? अंदरूनी तौर पर किसानों के इत्तेहाद को तोड़ने की कोशिशें भी जारी हैं। और चंद रोज पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने गुजरात में बाल सिखों से मुलाकात भी की और इन्हें ज़रई इस्लाहात के फवायद से आगाह करने की भी कोशिश की। ये चैलेंज जो है, इनसे दरअसल हमारी सिख कम्युनिटी को जो है आगाह रहना चाहिए और खबरदार रहने की जरूरत है। हम क्योंकि गुज़श्ता 70 साल से देख चुके हैं कश्मीरी लीडर जो इनके बगैर जिन्हें खाना भी हजम नहीं होता था, दफा 370 के मौके पर उस पूरी कयादत को जेलों में बंद कर दिया गया। अभी फारूक अब्दुल्ला को देखे, मैं तो नाम इन लोगों का नहीं लेना चाहता हूं कि इन लोगों ने कश्मीर के साथ जो सलूक किया है उस लिहाज से ये हमारे लीडर नाम लेने के भी मुस्तहिक नहीं है। अच्छा नहीं लगता मैं इनके नाम अपने जबान पर ले, क्या करे, मजबूरी है। उसको अभी हाल ही में जब वो पार्लियामेंट गया था, वो तैयार होकर गया था, मैं ये कहूंगा वो कहूंगा, उसको तो 2 मिनट की बात करने का मौका भी नहीं दिया गया। इसलिए इन चालों से होशियार रहने की जरूरत है। और ये जो इत्तेहाद है, जिस तरह से आज उन्होंने घेराव किया है दिल्ली का, और इसमें उनकी हिम्मत और हौसला अफजाई करने की जरूरत है। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया गुलाम नबी।
فلائی صاحب آپ نے گفتگو کی، ہمارے پاس ٹائم بہت شارٹ ہے، لیکن تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ اندرونی معاملات انڈیا کے خراب ہیں، اس کی وجہ سے کنٹرول لائن پر جو جارحیت ابھی کافی سامنے آ رہی ہے، جس میں گزشتہ روز دیکھا گیا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کے جو ہیں مبصرین ان کی گاڑی کو بھی نشانہ بنایا گیا. بڑا شارٹلی اس پر تھوڑا آپ نے رائے دیجیے گا، پھر چلتے ہیں امرت سنگھ صاحب کی طرف. دیکھیے یہ چیزیں جو ہو رہی ہے یہ حکومت کا ایجنڈا ہے، ہندوستان کی حکومت کا ایجنڈا ہے. وہ اس طرح سے نہ صرف خالستان یا ہمارے سکھ بھائیوں کو زیر کرنا چاہتے ہیں، وہ کشمیریوں کو بھی زیر کرنا چاہتے ہیں. اور یہ ان کی ٹیکٹکس ہیں، چونکہ وہ اندر ایک تو یہ ہے کہ اکنامکلی وہ بہت ڈاؤن ہو رہے ہیں، اور لداخ میں جو سچویشن ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور پھر سکھ برادری کا جو کچھ ہو، ان سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ یہ الٹے سیدھے کام کر رہے ہیں، لیکن یہ الٹے سیدھے کام ان کے الٹے گلے پڑ رہے ہیں. مجھے امید ہے انشاءاللہ اگر ان کا یہی صورتحال رہا، ان کا یہی وتیرہ رہا، اور یہ اسی طرح سے حکومت کرتے رہے، تو ہندوستان بھی انشاءاللہ ٹوٹ جائے گا. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جی امرت سنگھ صاحب آپ بتائیے گا کہ ایک تو یہ جو کنٹرول لائن پر شروع ہو رہا ہے سلسلہ، اس پر بھی تھوڑی آپ گفتگو کیجیے گا. دوسرا یہ ہے کہ ساتھ آپ اپنا میسج دیجیے گا. پبلک رائٹس کے آج مہمان ہیں آپ، اور پبلک رائٹس کی وجہ سے جو کچھ ہو رہا ہے، جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بھی ہو رہی ہیں، اور جو حق نہیں دیا جا رہا آپ لوگوں کو، اس کے بارے میں ایک اچھا سا میسج آپ کی طرف سے ڈیلیور ہو جائے، تاکہ ایک ریکارڈ کا حصہ بھی بن جائے، اپنے دیکھنے سننے والوں کے کونوں تک بھی پہنچ جائے. جی دیکھو ایک گل کلیئر ہے، سینٹرل گورنمنٹ آف انڈیا ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਔਰ they want to make everybody Hindu, which we will not accept whatever happens. ਹਰੇਕ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਹੱਕ ਵਾ. ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਵਾ. ਅੱਜ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਔਰ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ. ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ can't do much. ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹਕੂਕ ਬਣਦਾ, ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ what a dictatorship, it's similar to Hitler. What Hitler did before 1947 ਤੋਂ, ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਐਂਡ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਟਲਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਣਾ. ਜੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਆ. ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣੀ. ਔਰ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਚੂੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਹਟਣਾ, ਔਰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਏਮ ਆਬਜੈਕਟ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਆ. بہت شکریہ آپ کا. غلام نبی فلائی صاحب لاسٹ میں ایک منٹ کے اندر بلکہ 30 سیکنڈ میں ایک دے دے میسج، کیونکہ ٹائم بہت شارٹ ہے. دیکھیں پنجاب کشمیر نہیں ہے جہاں 10 لاکھ افراد کو گویا دبایا جائے آرمی کے بلبوتے پر. اگر سکھوں کو ذرا بھی محسوس ہوا کہ بھارتی حکومت ان پر اپنی پالیسیاں مسلط کرنے کی کوشش کرتی ہے یا ان کی روزی روٹی ان سے چھین رہی ہے، تو ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ جموں کشمیر سے پہلے پنجاب الگ ہو جائے گا، اور جس کے لیے سکھوں کو نہ کسی ملک کی حمایت کا انتظار رہے گا نہ ہتھیار کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اس کا خود ہی بندوبست کرے گا. بہت بہت شکریہ
جناب آپ کا مبین چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا شروع میں، ان کا بھی بہت بہت شکریہ. امرت سنگھ صاحب آپ کا شکریہ. غلام نبی فلاحی صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے گفتگو کی اور ہمارے ٹاپک کے مطابق بھی بات کی ہے. کرونا وائرس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ دی تھی کہ کیسز بڑھنے کی وجہ سے کافی حد تک ٹیئر 3 مختلف شہروں میں لگا دیا گیا ہے، اور کوشش ہے کہ کرسمس کے موقع پر یہ ان کی کوشش ہے کہ نرمی کریں. اس کے لیے انہوں نے اعلانات بھی کیے ہیں، لیکن خدشہ ساتھ کیا ہے کہ شاید کیسز کی تعداد بڑھ نہ جائے. اس کے پیش نظر جتنے بھی لوگ ہیں ان کو باقاعدہ ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. مقامی کونسل نے بھی یہ ہدایات جاری کی ہیں اور NHS نے بھی کی ہیں کہ احتیاط لازمی ہے، احتیاط کیجیے گا تاکہ ان کرونا وائرس کے جو کیسز بڑھ رہے ہیں ان کی تعداد کو کم کیا جا سکے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ صحت رہی زندگی رہی تو دوبارہ نیکسٹ ویک نئے مہمانوں نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.